Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Indah Arena, name 20132000489. I'm from English Education Department Unisnu Jepara, class A7. In this video, I will explain how to apply the media in teaching and learning process by giving simulation of blended learning models. Blended learning aims to help the students gain understanding and knowledge on theoretically and practically. The students are guided to master the theory of blended learning, the use of blended learning-based media, and the implementation of blended learning in learning process. I use Instagram for my media. The most material is about grammar. The name is English Learning Media, and the target audience is students in general. Now let's move to the Instagram. This is English Learning Media. For the first step, I uploaded the materials and then I give some examples. And sometimes I uploaded a video about the materials. Let's watch one of them. Such in sentence. Penggunaan kata so atau such dalam kalimat. Kata so atau such digunakan untuk memberikan penegasan pada sifat yang berupa noun phrase atau adjective atau adverb. So atau such di sini artinya sangat atau terlalu. Dan that di sini artinya sehingga. Yang pertama yaitu penggunaan so. The pattern, pola penggunaan kata so yaitu subject plus verb plus so plus adverb atau adjective plus that plus sentence. Contoh penggunaannya yaitu yang pertama, this coffee is so hot that we can drink it right now. This coffee sebagai subjek, is sebagai verb, kemudian so, kemudian hot sebagai adjektif atau kata sifat, kemudian that, dan kemudian disusul dengan sentence. We can drink it right now sebagai sentence. This coffee is so hot that we can drink it right now. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, artinya yaitu kopi ini sangat panas sehingga kita tidak dapat meminumnya sekarang. Contoh yang kedua yaitu that book was so good that I could hardly put it down. That book sebagai subjek, was sebagai verb, kemudian so, kemudian could sebagai adjektif atau kata sifat, kemudian that, dan disusul dengan sentence. I could hardly put it down. That book was so good that I could hardly put it down. Buku itu terlalu bagus sehingga saya tidak dapat menaruhnya di bawah. I could hardly di sini bisa juga diartikan dengan saya tidak sanggup. Could hardly di sini berarti larangan pada diri sendiri. Saya tidak dapat menaruhnya di bawah. Contoh yang ketiga yaitu she spoken so softly that I couldn't understand what she was trying to tell me. She sebagai subjek, softly sebagai adjektif atau kata sifat, I couldn't understand what she was trying to tell me sebagai sentence.
Dia berbicara terlalu pelan sehingga saya tidak dapat mengerti apa yang dia coba bicarakan kepada saya. Kemudian penggunaan such. The pattern is, pola penggunaan such adalah subject plus verb plus such plus noun phrase plus that plus sentence. Contohnya yaitu yang pertama, this is such a hot coffee that we can drink it right now. This sebagai subject, is sebagai verb, kemudian such, kemudian a hot coffee sebagai noun phrase, kemudian that, kemudian sentence, we can drink it right now sebagai sentence. Jika diterjemahkan yaitu sama seperti this coffee is so hot that we can drink it right now. Kopi ini sangat panas sehingga kita tidak dapat meminumnya sekarang. Atau kopi ini terlalu panas sehingga kita tidak dapat meminumnya sekarang. Contoh yang kedua yaitu it was such a good book that I could hardly put it down. It sebagai subject, was sebagai verb, kemudian such, kemudian a good book sebagai noun phrase, kemudian that, dan disusul dengan sentence I could hardly put it down. Contoh yang ketiga yaitu she was such a soft speaker that I couldn't understand what she was trying to tell me. She sebagai subject, was sebagai verb, kemudian such, kemudian a soft speaker sebagai noun phrase, kemudian that, dan disusul dengan sentence I couldn't understand what she was trying to tell me. Dia berbicara terlalu pelan sehingga saya tidak dapat mengerti apa yang dia coba bicarakan kepada saya. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai penggunaan kata so atau such dalam kalimat. Apabila ada yang kurang jelas dapat ditanyakan di kolom komentar. Thanks for watching. Well, by using Instagram, we can also add the Insta story to interest the audience like this. Why you study English? Ketikan sesuatu. Itu tadi penjelasan mengenai implementasi mengenai simulasi blended learning. Dalam penggunaan Instagram sebagai media, di sini terdapat kelemahan, yaitu saat kita mengupload videonya tidak bisa full screen. This is cannot full screen. Hello everyone, in this video I will explain how to this is use cannot so full or screen. such in sentence. Pada bagian atasnya terpotong sehingga terkadang ada tulisan yang tidak dapat terbaca. Kata so atau such explain how to use so or such in a sentence. Well, by using Instagram as the media of blended learning, the audience or the students are able to repeat the materials by watching the video or just read the materials we just uploaded, and the teachers should not explain it again. And even if the audience get confused about the materials, they can ask via komentar column or via DM chatting.